Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մեր Iisus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous, et puis bonjour aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte de rentrée, un culte de rentrée qui est toujours plus ou moins sous le signe de la pandémie, mais l'essentiel c'est qu'il soit sous le regard du Seigneur et c'est ce qui compte. Et nous prions afin que le Seigneur bénisse ce temps que nous allons passer ensemble. Et je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Et nous lirons ce matin au psaume 1. Midescăsim ca Bashtamuncă, Gartalov Aracin Sarmos, psaume 1. Երանելի է անմարդ, որ ամպարիշներուն խորուրդին մեջ չի կալեր ու մեղավորներուն ջամփուն մեջ չի գնար եւ ձախը նողներուն նստած տեղը չի նստիր հաբա անոր հաջությունը Աստուծո օրենքին մեջ է ու ծորեգ ու գիշեր անոր օրենքին վրա գմդած է անիգա ճուրի ջամփաները դնգված ծարի վես բիդլա որ իր ժամանակին իր բդուղը բիդիդա Եվ անոր դերևը բիդի չտապի, և ինչ բան որն է, բիդի հաչողի։ Այսպես չեն ամպարիշները, հավա մողեղի պես, որ հովը գծրվե։ Ասոր համար ամպարիշները տադաստանի մեջ բիդի չգրնան գենալ, ոչ ալ մեղավորները արտարներուն ժողովին մեջ։ Բասնզի դերը գջանշնա արտարներուն ջամպան, բայց ամպարիշներուն ջամպան բիդի գորսվի։ Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre ki gainin karot ki amash. Երկնավոր այս սրտանց քեզի պարքուդանք այս բաշտամունքին համար եւ այս օրվան համար պարքուդանք որ մեզ գրգին հավաքեցիր որբեսի քեզ բաշտենք քեզ լսենք եւ գխնչենք ով դեր որ օրտնես այս բաշտամունքը Ինչպես բոլոր բաշտամունքները, բոլոր եկեղեցիները, օրհնեով դեր քու բոլոր ժողովուրդդ ամբողջ աշխարհի մեջ եւ շնորհե որ քու ժողովուրդդ գարենա լուսավորել այս աշխարհը քու լույսովդ։ Գխնդրենք ով դեր որ հիշես մեր բացականները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, անոնք որոնք չեն գնար մասնակցել բաշտամունքին Դեր անոնց կով եղիր և զանոնք ալորդն է։ Նաև կեզի գպերենք այս ամբողջ աշխարը, գաղոտենք անոնց համար, որոնք զանազան երգիրներուն մեջ գդարաբին, գաղոտենք անոնց համար, որոնք նաև մեր մոդալ գդարաբին, գխնդրենք ով դեր քու ողորմությունդ անոնց վրա տապե և շնորհե որ գարենանք իբր քու զավակներդ օգնական լալ իրենց առաջնորդեով դեր այս բաշտամունքը քու պարքիտ համար Iisus Christosի անունով Seigneur notre Dieu nous te remercions pour la joie pour le privilège que tu nous donnes d'être ce matin réunis nous sommes rassemblés pour te rendre un culte et nous te remercions d'être présent au milieu de nous Seigneur nous te prions de bénir ce moment de bénir également toutes les églises de bénir tout ton peuple dans le monde entier.
Te prions, Seigneur, afin qu'en ces jours qui sont difficiles, ton peuple puisse être cette lumière qui luit de ta lumière dans le monde. Nous voulons te demander de bénir aussi ta parole parmi nous, de nous aider à ouvrir nos cœurs, notre esprit à ce que tu veux nous dire ce matin, à travers les chants, à travers les prières, à travers cette parole, cette méditation. Te prions aussi, Seigneur, d'être avec celles et ceux qui sont absents, qui ne peuvent se joindre à nous. Nous pensons en particulier à nos malades, nous pensons à nos personnes âgées, à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas participer. Nous te les remettons aussi, comme nous te remettons également toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde. Et tu sais combien ils sont nombreux. Accorde ta grâce à chacun, bénis chacun, révèle ton amour à chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, le Nagnestil. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Di շարունակենք մեր բաշտամունքը պարապարության երգերով. Բարի օրհնյալ Կիրակի բոլորի սիրելիներս։ Փառք Տիրոջը, որ այսօր նորից կարողացել ենք հավաքվել։ Ու այսօրվա մեր հավաքույթը ունի իր մեջ նաև խորհուրդ, ինչպես տեսնում եք, հաղորդություն ունենք։ Ես հայտնության գրքից մի համար եմ ուզում կարդալ, 3-րդ գլխի 20-րդ համարը, որտեղ Տեր Հիսուսն ասում է. «Ահա դռան առաջ կանգնած եմ ու բախում եմ։ Եթե մեկն իմ ձայնը լսի եւ դուռը բացի, նրա մոտ կմտնեմ ու նրա հետ ընթրիք կանեմ, նա էլ ինձ հետ»։ Այսօր մենք այդ ընթրիքի խորհուրդ ունենք, ես ուզում եմ, որ իրապես մեր սրտի դռները բացենք ու Տերը մեզ հետ ընթրիք անի, մենք էլ իրեն հետ։ Ամեն։ Տերը օրհնի։ Դռների ետևից ուշամին, ով է թակում, ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թակում, այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից փրկված, միայն քեզ Այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորսած, միայն քեզ սիրտը տված։ Սուրբ Հոգու ձայնին դու չես լսում դեռ, ով է թակում, բայց այդ կանչը չի դադարում երբեք, ով է Քիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորսած, միայն քեզ սիրտը տված։ Այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորսած, միայն քեզ սիրտը տված։ Սիրտը դատարկ է, բայց լսվում է ձայն, ով է թակում, անգել է լույսը մտի քարության, ով է անվերջ թակում։ Այդ քո փրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորսած,
chante sa voix. Je vous demande de se lever pour ces prochains deux chants, s'il vous plaît. Merci.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à poursuivre notre culte ce matin. Pour poursuivre notre culte, nous entendrons un témoignage. Et c'est Alphée qui va nous donner un témoignage du camp de jeunes qui a eu lieu en fin août dans une région de France. Ils étaient peu nombreux, mais ils ont vécu un camp béni. Et Alphée va nous dire quelques mots sur ce camp qui a eu lieu pour les jeunes de notre union. Bonjour, je vais vous parler de mon expérience au camp de jeunes. Donc, le camp de jeunes a eu lieu du 22 au 28 août dans la ville de Miélan, dans le sud-ouest de la France. Nous avions loué une maison pour 15 personnes, car notre vision était de proposer un camp d'édification pour les jeunes qui avaient envie d'avancer dans leur relation avec Dieu, de chercher davantage sa présence et sa puissance. Et finalement, nous étions 7 à avoir répondu présent, donc 5 jeunes accompagnés du pasteur Paul Sivadjian, l'organisateur du camp, et de David Keyan, notre orateur. Donc, nous avions des journées bien remplies avec 2 rencontres bibliques par jour et des activités de détente avec piscine, plage, jeux de société. Et le camp s'est très bien passé, nous avons vraiment été bénis, les jeunes étaient très contents. Donc, pour les thèmes abordés, nous nous sommes appuyés sur le livre « Suis-moi » de David Platt, qui nous propose une réflexion sur ce que signifie suivre Jésus. Donc, nous l'avons lu individuellement avant d'aller au camp, et il m'a fait me poser plein de questions sur le sujet de faire des disciples. Je vais vous lire un extrait du livre qui m'a particulièrement interpellée, voire même choquée. Donc voilà, c'est l'auteur qui parle. Le pardon des péchés est devenu pour beaucoup le cœur de leur vie chrétienne. Bon nombre de chrétiens restent ainsi coincés au niveau du pardon. Ils croient que Jésus les a purifiés de leurs péchés, mais ils ne connaissent toujours pas de changement authentique, radical, réel dans leur vie. Et nous, avons-nous raté quelque chose ? Christ nous a donné un commandement qui peut coûter cher. Allez, baptiser et enseigner toutes les nations. En observant l'Église aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'une mutation s'est opérée. Nous avons transformé l'ordre de Jésus en une invitation plus confortable. Rassemblez-vous, faites-vous baptiser et restez sur place. Donc, je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis pris une claque et j'avais jamais réalisé que Dieu m'avait vraiment demandé d'aller et de faire des disciples. Donc, avant même d'aller au camp, je me remettais déjà en question et j'avais envie de mieux comprendre ce que Dieu attendait de moi. Donc, pendant le camp, c'est David qui nous apportait les messages. Donc, nous avons fait une formation à l'évangélisation et au témoignage. Nous avons appris à exprimer et adapter notre témoignage pour des non-chrétiens. David nous a rappelé l'importance de s'appuyer sur la Bible pour pouvoir parler de Dieu justement et sans mettre en avant notre culture chrétienne qui peut parfois être loin des vérités bibliques. Donc, nous avons parlé de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, de notre relation avec Dieu, de notre amitié avec lui, de l'importance de lire sa parole et de la mettre en pratique. Nous avons aussi parlé du péché, de la grâce. Nous avons aussi parlé de notre identité en Christ. Et même si Dieu nous demande de lui obéir, j'ai retenu que nous ne serons jamais assez bons pour le satisfaire, malgré tous nos efforts, et qu'il faut seulement accepter, comprendre la grâce et se repentir. Et j'aime bien cette définition de la repentance. C'est un changement de mentalité, de pensée et d'attitude pour adopter un nouveau comportement conforme à la volonté de Dieu. Donc voilà, même s'il est parfois difficile d'être chrétien, nous avons réfléchi avec les jeunes et nous nous sommes dit que si nous décidons de suivre Jésus, nous devons mettre notre vie entière en Christ et pour Christ, laisser et abandonner notre passé, notre vie, car Jésus veut toute la place dans notre vie. Nous avons aussi abordé la question de la volonté de Dieu, et je pense que beaucoup de chrétiens recherchent la volonté de Dieu pour leur vie, et moi la première. Et pour revenir sur le livre qu'on a lu, une volonté de Dieu qui est clairement exprimée dans la Bible, c'est de faire des disciples. Alors oui, Dieu a des projets pour ma vie personnelle, mais dans ce camp, j'ai compris qu'il fallait d'abord que j'obéisse et que je fasse ce que Dieu m'a déjà demandé de faire. Et je voudrais finir avec ce verset dans Galates 2:20. « La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui,
Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Donc merci à chacun pour vos prières. Ce camp a été une vraie réussite et en tant que jeunes, nous avons vraiment été renouvelés et encouragés dans notre foi. Donc pour continuer le culte, je vais lire le texte pour ce matin. Dans Marc 7, des versets 31 à 37. Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée, à travers le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Merci à Alphée pour ce témoignage qui est encourageant pour nos jeunes. Et nous devons bien entendu continuer à prier pour tous nos jeunes, pour qu'ils avancent dans la foi et qu'ils accomplissent ce que Dieu attend de chacun d'entre eux. Voilà, je profite aussi de l'occasion d'en parler des jeunes pour dire qu'il y a parmi nous notre sœur Mélinée Kinossian, qui est depuis ce début septembre engagée comme ministère pastoral auprès des jeunes et également chargée de communication pour notre union. Voilà, peut-être te lever, Mélinée, voilà, comme ça tout le monde te voit. Voilà, ça va être la bienvenue et on prie pour que le Seigneur bénisse ce nouveau ministère qui commence dans notre union. Voilà, elle aura l'occasion, je pense, de parler vendredi à la réunion des jeunes et puis nous aurons l'occasion de l'entendre aussi. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il bénisse aussi tous ceux qui s'engagent pour lui. Je vous invite à méditer ce matin sur ce texte que nous avons lu, que Alphée vient de lire. Un texte qui se termine en disant « Il fait tout à merveille ». Il fait tout très bien, on pourrait traduire, ou on pourrait traduire encore un peu, il fait tout très beau, comme il fait beau aujourd'hui, par exemple, mais il fait tout très beau. Faire tout à merveille, faire tout très bien, le rêve. Imaginez une vie où vous faites tout à merveille, où tout ce que vous faites est super, très beau, sans aucune fausse note. Tout ce que vous faites réussit. C'est extraordinaire, non? C'est une mission impossible. Pourtant, la Bible, elle nous parle parfois, elle nous dit que certains, il est dit de certains qu'ils faisaient et que tout ce qu'ils faisaient réussissait. Et nous l'avons lu dans le psaume 1er, où il est écrit que même, finalement, ceux qui se confient en l'Éternel, heureux l'homme, il est dit que tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Vous allez dire, facile à dire, peut-être un peu plus compliqué à réaliser, surtout que nous vivons dans un monde tordu, envahi de mal, de péché, de perversité, de corruption, de méchanceté. Alors, est-ce que c'est une mission impossible ou est-ce que ça peut être un beau projet de vie, un beau projet de rentrée? Encore, faudrait-il s'entendre sur ce que l'on entend par beau, très beau, merveilleux. Et c'est là que souvent le bas blesse, parce qu'il y a tant et tant de concepts
différents les uns des autres concernant le bonheur, la réussite, ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Alors quel standard adopter ? Ce matin, je vous invite à regarder à celui dont on disait justement, il fait tout à merveille. Et mon vœu, ma prière, c'est que nous puissions nous laisser inspirer ce matin par sa vie et par le souffle de son esprit, que nous puissions ouvrir nos oreilles, nos cœurs, dans cette rentrée d'église qui est toujours une rentrée un peu particulière, nous le voyons, une rentrée pleine d'incertitudes, mais aussi, pourquoi pas, pleine d'espérance, j'espère en tout cas. Alors quel message recevoir ? Qu'est-ce que faire tout à merveille ou réussir ? Pourquoi le faire et puis comment le faire ? Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, dit un psaume. Il semble que pour faire tout à merveille, pour réussir au sens où la Bible l'entend, il y a un peu ce b.a.-ba, je dirais, de cette nécessité de placer sa confiance en Dieu, comme le faisait Jésus tout au long de son parcours. Il faut que nous avouions que les tentations de compter sur nous, sur nos capacités, sur nos compétences, sur les moyens que Dieu nous donne, les tentations sont grandes. Surtout dans nos sociétés occidentales où nous avons l'habitude, finalement, d'avoir tant et tant de choses autour de nous sur qui nous pouvons compter et sur quoi nous pouvons compter. Cela ne veut pas dire qu'il faille mépriser cela, qu'il faille, quelque part, dénigrer aussi tous les bienfaits que Dieu nous accorde. La Bible nous invite toujours à user avec reconnaissance de tout ce que Dieu nous accorde, de tous les moyens qu'il nous donne. Et c'est pour la raison pour laquelle il est important d'apprécier tous les biens que Dieu nous donne, mais sans oublier celui qui nous les donne. Ce qui veut dire que vivre dans la gratitude, c'est finalement la seule chose qui peut nous garder du piège de déplacer notre confiance de nous vers Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Tout au long des évangiles, nous lisons que régulièrement, Jésus se retirait pour un temps de communion avec Dieu. Jésus se retirait pour placer sa vie sous le regard de Dieu, afin qu'il puisse faire tout avec sagesse et tout à merveille. C'était là son secret. C'est le secret qu'il nous donne ce matin. En second lieu, il nous est dit dans le texte qu'on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Faire des merveilles, c'est quoi ? La réussite, c'est quoi ? Une vie réussie, c'est quoi ? Si nous regardons à Jésus, il nous montre ce qu'est le standard, qui est, avouons-le, assez éloigné du standard auquel on pense lorsque l'on parle de réussite. C'est au service des autres qu'est la réussite. Jésus était en territoire païen, il aurait très bien pu passer outre. On lui amène un malade qui devait probablement être lui aussi un étranger, un païen, il aurait pu passer outre, mais non. Jésus va le prendre à l'écart et il va procéder à des gestes assez étranges. Et avouons qu'à ce niveau, lorsque nous lisons tous les commentaires, nous voyons combien les commentateurs sont ennuyés de savoir comment interpréter ce que Jésus a fait, les gestes qu'il a fait. Pour ma part, il me semble que Jésus a voulu simplement prendre cet homme à l'écart pour avoir un temps de communion avec lui, pour avoir un moment de face à face avec lui. Et aussi, il me semble qu'il a voulu aussi s'identifier à lui, à sa souffrance et à son malheur. Jésus ne va pas faire un miracle spectacle,
mais il va faire un miracle débordant d'amour, de générosité, de compassion. Et c'est là qu'il a ce temps avec cet aveugle qui va soupirer pour lui dire « Ephrata, ouvre-toi ». Et le miracle est là. Cet amour débordant, cet intérêt, je dirais, profond pour quiconque, qui que l'on soit, ça c'est Jésus. Mais n'oublions pas que Jésus a fait beaucoup plus encore pour le monde et pour nous. En venant dans ce monde, la Bible nous dit qu'il s'est identifié à nous. Il s'est même fait, dit l'apôtre Paul dans un texte qui est quand même assez difficile à comprendre, il s'est même fait pécher pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est Jésus qui a pris tout cela sur lui pour nous libérer, nous guérir et pour ouvrir nos yeux. Rien n'est trop difficile pour lui, rien n'est trop compliqué pour lui. N'en doutons pas, qui que nous soyons. Il nous suffit de nous ouvrir à son amour et de l'accueillir finalement tout simplement dans nos cœurs. Il fait tout à merveille, il fera tout à merveille dans nos vies, si nous vivons en communion avec lui. Quelle promesse pour cette rentrée où l'on nous promet toutes les difficultés possibles et inimaginables. Et si la réussite, c'était faire preuve simplement de compassion, comme Jésus, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui souffrent. Si c'était ça, la réussite, est-ce que vous en voudriez ? Et puis pour terminer, faire tout à merveille, pour faire tout à merveille, pour, je dirais, suivre Jésus sur ce chemin, il y a quelque part des renoncements à soi. Il faut accepter parfois de sortir de sa zone de confort, comme on dit. Comme Jésus qui lui a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa vie pour nous sauver. N'oublions pas que toutes les merveilles dont on parle parfois de Jésus, n'oublions pas que c'est au prix de sa vie qu'il les a faites. Et au prix de sa vie, il a fait le plus grand des miracles qui est le salut de nos âmes, que nous allons tout à l'heure commémorer en prenant la scène ensemble. Quelle grâce merveilleuse. C'est tout suffisant. Appartenir à Dieu. Et c'est tout. N'est-ce pas le plus merveilleux ? N'est-ce pas la plus belle des choses ? N'est-ce pas la plus belle des réussites dans cette vie ? Mais n'oublions pas que, pour nous aussi, il y a un prix à payer. Si nous voulons l'être de celles et de ceux qui réussissent leur vie, il y a un prix à payer. Cette réussite sera peut-être pas grand-chose de spectaculaire, mais elle sera une réussite au sens de ce que Dieu pense. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que l'on fait, ce n'est pas la grandeur de ce que l'on fait. Ce qui compte, c'est la mesure du don de soi, de l'amour et de la compassion que l'on met dans notre vie pour ceux qui nous entourent. C'est cela, la réussite. Il fait tout à merveille, il fait tout très bien, il fait tout très beau. Quelle belle promesse pour cette rentrée. Alors n'hésitons pas à la saisir, à la vivre dans cette communion avec lui, et que Dieu nous accorde aussi à notre tour de faire des merveilles, de faire de belles choses dans notre vie,
en nous confiant en lui, en étant sensibles aux autres et en acceptant les renoncements que cela demande. Alors, quelle est mon ambition pour cette année, pour cette rentrée? Mon projet de vie, mes projets de vie. Quelle place pour Dieu? Quelle place pour le service dans l'Église? Quelle place pour les autres dans mes projets? Ce n'est pas de mes succès humains, ce n'est pas de mes réussites humaines que dépend une vie réussie, mais plutôt de la profondeur de ma foi, de mon ouverture aux autres et des renoncements à mon ego. Il fait tout à merveille et il fera tout à merveille. Alors, belle rentrée à nous tous. Amen. Je vais demander à Annie de venir lire le texte en arménien. Après, nous poursuivrons par une méditation en arménien. Di Sharunagenk Hayrenov, pagine. Պիտի կարդամ Մարկոս ավետարանի 7-րդ գլխից 31-րդ համարից մինչև 37-ը։ Նորեն Տյուրոսի ու Սիդոնի սահմաններեն ելնելով գնաց Գալիլեայի ծովեզերքը, Դեկապոլիսի սահմաններու մեջ են։ Մեկը բերին անոր առջև, խուլ ու դժվարախոս ու կաղաչեին, որ անոր վրա ձեռք դնե։ Ժողովուրդեն մեկդե առնելով Զանիկա, իր մատները անոր ականջներուն մեջ խոթեց ու թքավ եւ անոր լեզվին դպավ, ապա երկինք նայելով հառաչեց ու սավ անոր, Եփաթա, որ ասել է բացվե, եւ իսկույն անոր ականջները բացվեցան, ու անոր լեզվին կապը քակվեցավ, եւ շիտակ կխոսեր։ Հիսուս անոնց պատվիրեց, որ մարդու չսեն, թեև ինք կպատվիրեր անոնց, բայց անոնք ալ ավելի կտարածեին, ու չափե դուրս կզարմանային ու կսեին, ամեն բաները աղե գրավ ասիկա, որ խուլերուն լուսել կուտա եւ համրերուն խոսիլ։ Ամեն բաները աղե գրավ ասիկա։ Ահա թե մարդիկ ինչ գսեին Հիսուսի մասին այն ժամանակ, հա թե Աստծո խոսքը ինչ գսե մեզի այսօր Հիսուսի մասին, ամեն բաները աղեկ գրավ, գամ լավ, գամ սկանչելի գրավ։ Ինչ գեղեցիկ վկայությունը եւ նաեւ խոստումը մեզի համար այս վերամուդին արդիվ Մանավանդ այս օրերս ու այս օրերուս ուր գտեսնենք թե աշխարհը որչափ դժվարության մեջ կգտնվի եւ որչափ մարդիկ վախով գաբրին որչափ ամեն դեղ գտեսնենք դժվարություն լա Հայաստան, լա Ղարաբաղ, լա Լիբանան, լա Աֆղանստան, ամեն դեղ գտեսնենք թե ինչեր գլան մինչև Ամերիկա, մինչև Նյու Յորք, մինչև Ֆրանսա, ամեն դեղ։ Աշխարհը նաև այս վերամուդին արդիվ նորեն վախով գաբրի այս COVID-19-ին հիվանդության պատճառով։ Եվ շատեր գսենք թե երբ պիտի վերջանա։ Այս օրերուս կարևոր է որ մենք լսենք այս խոսքը։ Չմոռնանք, որ Հիսուս ամեն բաները աղե գրավ ու կարող է անել։ Ինչպես մեկը պերին անոր։ Ոսկե տեսնենք թե եթե ուզենք, որ Հիսուս ամեն բաները աղեկ լավ ընե, անպայման պետք է որ իրեն մոտենանք, անպայման պետք է որ իրեն հետ շփվենք, անպայման պետք է որ իրեն հետ հաղորդակցություն ունենանք։ Եթե իրեն երթանք, եթե իրեն վստահենք, եթե իրեն խնդրենք,
Կարող է ամեն ինչ աղեգնել, անոնց համար, որոնք հավատան իրեն, որ ուշադրություն գնեն իրեն, որ անշուշտ գհարկեն իր խոսքը։ Մանավանդ գիտենք, որ ամենեն աղեգը, որ Հիսուս գադարած է եւ ըրավ, բոլորին համար, ամբողջ աշխարհին համար փրկությունն է։ Խաչին վրա Հիսուս մեր բոլոր մեղքերը կավեց եւ գրգին պիտի հիշենք հաղորդություն առնելով։ Եվ ով որ հավատա գպրգվի հավիտենական կյանքին համար։ Ասի ամենեն սկանչելին, ամենեն աղեգը, որ Հիսուս գադարեց բոլոր մարդկության համար։ Պարդանք։ Ընդունենք զայն եթե դագավին չենք ընդունած։ Ու նաև այս շնորհքը վայելելով, փրկության շնորհքը վայելելով, մենք ասկնանք նաև, որ հրավիրված ենք, գանչված ենք Հիսուսի հետևելու, ոչ թե մեր դեղը գնալու։ Գանչված ենք մեր կյանքերը նվիրելու, որ մենք ալ Հիսուսի նման ընենք, գադարենք այս բոլոր աղեկ բաները։ Ասիկա մեր բաժինն է, մեր բարդականությունն է, մեր առաքելությունն է։ Դերը դա որ չմոռնանք այս ճշմարտությունը։ Եվ միայն մենք մեզի չնայինք, միայն մենք չվայելենք մեր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքն ալ չվայելենք միայն, այլ հասկանանք, ինչպես քիչ առաջ Ալֆեն վկայեց մեզի, որ հասկացավ ինքն ալ, որ Հիսուս այս բոլոր գեղեցիկ բաները ըրավ եւ գնե մեզի համար, ոչ թե միայն մեզի համար, ոչ թե որպեսի բահենք, ոչ թե որպեսի մեր դեր գնանք եւ վայելենք, այլ որպեսի երթանք, որպեսի դարածենք, որպեսի ծառայենք, որպեսի օգնենք։ Այսօր համար աղոտ կսե որ հասկանանք այս ճշմարտությունը եւ այս վերամուդին արդիվ որոշումներ առնենք ծառայելու եկեղեցին մեջ, վկայելու ուր որ կգտնվենք, նկատի առնել, որ այդ է մեր առաքելությունը, մեր բադականությունը, ոչ թե միայն որ միայն մենք վայելենք Հիսուսի շնորհքը։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Amen. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement. Variam le routian mech menant Kiev, à Rotki mech menant.
vous invite à vous lever pour prier ensemble. Arot, vot ki gaining arot ki amash. Շնորհակալ ովդեր քու խոսքիդ համար եւ շնորհակալ ենք որ երաբես դու ամեն ինչ աղեկ սկանչելի ըրած ես եւ գնես միշտ կարող ես ովդեր այսօրալ ամեն ինչ աղեկ գնել մեր յանքերուն մեջ շնորհե որ հասկանանք քու խոսքդ այսօր եւ այս ճշմարտությունը եւ շնորհե ովդեր որ մեր բաժինը գադարենք Jésus Christos et à nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, cette parole qui nous rappelle ce matin que tu es celui qui fait tout à merveille, tu fais tout très beau, très bien. Et tu es prêt à faire cela aussi dans chacune de nos vies. Accorde-nous la grâce de comprendre ce que tu attends de nous et de l'accomplir pour ta gloire. Merci de ce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te rendons grâce tout particulièrement ce matin pour ton sacrifice à la croix que nous allons à nouveau commémorer. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. À toi soit toute la louange et la gloire. Accorde-nous de rester toujours dans la gratitude, dans la reconnaissance et en partageant ce pain, partageant ce vin ensemble ce matin, nous puissions aussi avoir ce temps de communion avec toi, les uns avec les autres, par ton esprit, sois présent au milieu de nous, en Jésus-Christ. Amen. Vous pourrez rester debout, donc nous allons prendre la scène ce matin comme nous en avons l'habitude maintenant depuis quelques temps. Pendant que nous passons pour prendre le pain et le vin, nous allons avoir un temps de chant, de louange. Devient les lances de l'oiseau.
Դեր Հիսուս իր մատված քիշերը հացարավ, կուանալով գդրեց ու դվավ աշակերտներուն ու ասավ արեք, գերեք, այս է իմ մարմինս, որ ցեզի համար կգդրվի. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, rendit grâce, le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons cela en mémoire de notre Seigneur et de son amour pour nous. Եվ քավաթը արավ, կոացավ, դվավանոնց ու ասավ ամեն կտալ խմեցեք ասկե, վասանձի ասիգա այմարյունս նոր ուղթի, որ բիլի տապվի, շադերու մեղքերու թողության համար, ասիգա ռեգ զիս իշելու համար. De même, le Seigneur prit la coupe, rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain, pour ce vin que nous avons partagé, qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous sur la croix. Comment ne pas te remercier pour cette bonté, pour cet amour, pour cette patience à notre égard. Comment ne pas te remercier pour la façon dont tu effaces, pardonnes nos fautes, nos péchés. Comment ne pas te remercier. Seigneur, veuille bénir chacun d'entre nous. Veuille bénir aussi nos familles. Veuille bénir notre Église, nos églises. Accorde-nous de ne jamais oublier le prix que tu as payé pour notre salut, le prix que tu as payé pour que nous soyons là, pour que nous ayons cette espérance au plus profond de nous-mêmes. À toi soit louange et gloire. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière de notre Père et que nous dirons en français et que nous chanterons en arménien. Haïrmerov, divershatseneng merbashtamunka. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délivré.